Mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne Eleza TV HD. Alors aujourd'hui, nous sommes tous conscients que la RDC est en train d'évoluer sur une autre lancée après la confirmation par la Cour constitutionnelle du deuxième mandat du présidentiel par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tête de ce pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons fait une descente en ville de Bunia. On va parcourir le marché central ainsi que les différentes rues de la ville de Bunia pour chercher de comprendre et de savoir surtout quelles sont les attentes de la population pour ce second mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de manière générale pour ce qui concerne tout le pays, mais de manière particulière les attentes des Ituriens pour la province de l'Ituri. Je vous laisse suivre les gens que nous allons aborder, leur point de vue et surtout leurs vœux pour les 5 ans de règne du Félix Antoine Tshisekedi en tête de la République démocratique du Congo. Regardez. Mbote maman. Cour constitutionnelle est confirmée président Félix Tshisekedi pour la deuxième mandat. Yo attaque moi na mboka Congo. Ba fait na yo ezali ni souhait na yo ezali ni pour na 5 ans ya président de la République Félix. Na sepeli mingi ser ndenge bolandi biso awalelo po ezalaki pe souhait to solo la pe na média ba yoka pe mongongo na biso ba taximen. Alors moi attaque raia attaque civile, je souhaite que le président de la République puisse maintenir la sécurité d'abord dans notre pays. D'aider, qu'il puisse nous arranger la circulation rose en entretenant les tronçons routiers. Mettre des goudrons, asphalter la route, comme par exemple la route de Bunia Magi, Bunia Mungwalo, Bunia Kasenyi, Bunia Komani. Ce sont des routes qui nous aident beaucoup. Même RNV7 jusqu'à Kisangani. Vous voyez qu'aujourd'hui, la vie est devenue trop difficile pour nous. Parce qu'il n'y a pas de communication. Nous n'avons pas une bonne communication. La route, ce n'est pas vraiment praticable. Alors, notre souhait, que le président fasse au préalable les deux choses là au plus vite possible. La sécurité, la route qui nous asphalte ça. Est-ce que vous avez été content de sa réélection ou non? Ne pas être content, ce n'est pas être un bon citoyen. Parce qu'une fois c'est déjà validé, c'est inutile d'être opposant. Parce que l'opposition n'a jamais été une bonne chose. Vous voyez que même dans la Bible, Satan a été mauvais. Et c'est comme cela que le projet de Dieu a échoué. Alors nous aussi, en tant qu'humains, les autorités qui sont là établies, c'est pour notre intérêt. Nous devons seulement les soutenir. Et tout simplement que lorsque nous allons voir que tout ce que nous prétendons de lui, il n'arrive pas à réaliser, nous pouvons les remplacer autre mandat qui arrive. Parce que c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit. Vous avez un dernier mot? Bonjour. Alors, au sein qu'on va dire Mboka Bunia, le président Félix Tshisekedi, pour constitutionnel est confirmé pour la deuxième mandat. Attendez na yo pour la mwana mboka patriote ezali pour la deuxième mandat oyo ya Félix Tshisekedi président de la République. To sepeli makasi ndenge pour constitutionnel esali mosala na parce que travailler makasi. Bon, biso pe tolola toza ba patriote to yambi kaka président oyo to voter biso moko to yambi. Bon, mais mboka ezanga kokoso te dans tous les pays du monde, mboka na mboka ezalaka na kokoso nango. Ndenge moko pe na Congo na biso toza na kokoso na biso. Mais na kosolola kaka concernant taux d'échange. Parce que nga lokola naza cascadeur na lia kananga taux du jour. Il faut na cascader mbongo na zui même jour na ndena saleli. Sikoyo mbongo na zui wana ezosunga lisusu besoin na ngate okokisa besoin na ngate pona makambo ya taux d'échange. Sikoyo na kosenga na gouvernement oyo actuel président na biso ameka quand même okitela biso to po mbongo oyo tokozwa ekokisa posa na biso oyo tozo vivre nango par jour. Wana nde po ya yambo na kosenga na gouvernement na biso na règne na ye turo yo pardon asala na
na nguvu na makasi ne nyonso. Ya mibale eza makambo ya sécurité wana eza principal presque naloba te ka na Ituri eza presque na Congo mobimba makambo ya sécurité tozo yoka o ba rebelle laza na mai ndombe ba rebelle baza songolo pakala na Congo mobimba bon ameka quand même côté ya sécurité po toza na force armée ba meka ko travailler nano makasi po ba meka ko kitsa nombre ya tribalisme oyo ekoti na mitema ya bato na mboka oyo po to meka kozala na kimia na mboka oyo oyo nde eloko na kosenga na gouvernement ya biso asala na règne na ye ya deuxième mandat oyo. Merci beaucoup. Oui, mbote maman. Oui, bien sûr. Oui. Ah. Vraiment, maman na sepeli makasi pona ndenge bauti ko voter président na biso Félix Tshisekedi. Donc lokola ye aleki biso lokola ba peuple congolais pe na kati ya Ituri to lingi makasi Félix Tshisekedi. Pe to lingi kati ya mandat na ya mibale asala koleka mandat ya liboso. Donc mandat ya mbonenge zalaki ba makambo zaki mabeme mandat ya mibale asala koleka. Priorité na eza ke neti pona ngai nano vie sociale eza makasi biloko nyonso emati prix biloko koleko mi makasi dollar pe emati sikoyo susi na biso apesa mosala mingi baentreprise ekota ebele na mboka bavertise bakota po bapesa misala bato batravaille vie sociale ekita bato batravaille malamu. Oui, ok, merci. Félix Tshisekedi a confirmé la deuxième mandat. Oui, attaque les mamans, taille la population. Nous allons par la président afin de nous dire afin de nous dire à Ituri, mandat qui a 5 ans à Taanji. Mimi nahitaji ya kwa niko depute provincial, mimi napenda salama kwa ndani na mwingine yetu, batu basirikile mzuri sana na tunataka maendeleo vile ukienda na nchi yetu. Na tena tunataka bei ya kitu ishuke kumsoko, dolari kwa bei makali sana. Ile njoo kasumbua hata kitu kusoko hapo kwa balance mbaya sana. Ile njoo hitaji yetu si batu wa Ituri. Na tunataka njoo salama njoo kia sana juu ikiwa maendeleo vile ukienda na nchi yetu tuendelea tusibakia tu hivi tu. Tukiwata kuendelea na tuona gizi namna nchi tuendelea na tukienda na salama pale kama salama na kuenda na mwingine yetu ndio tutaona maneno mzuri yote. Na tena tunahitaji hiyo sana dolari ndio ishuke sana. Juma na dolari kwa chakula bei makali kitu yote uko na kupata franga iko saa papier moja tuko na tumizia kusoko iko na pa kazi. Asante sana. Jambo mama. Jambo sana. Tunakuta hapa kusoko. Tunauliza tu nyie population mnachunga nini? President de la République mnamuomba afanye nini? Bana confirmer déjà pour 5 ans mpaka 2028. Sasa nyie wewe atake mama raia uko na hitaji gani yenye na usiichi wala province yako yenye unapenda president aitimize kuseka yake? Kitu nye mimi naomba na president wao kunafanya commerce toa dollar ko yulu moya kufanya commerce pana yeshukisia sito shamba moya kulima pana juu ya kukimbia. Kitu nye tunaomba na president yetu alete si salama kuituri na ya kwanja shukisia sito dolare tupime kutumika. Miko mama commerçante mina uzisaka ngozi mina ndaka batware mina nda uza ngombe toko yulu sana dolare moya kutumika pana. Ile ndio kitu yetu tunaomba sana president asaidie si sana. Jambo mama. Jambo sana.
Président de la République Félix Tshisekedi anapita tena juu kufanya deuxième mandat yake miaka 5. Wao atake mama uko Congolaise, uko Iturienne. Sasa kitu gani unaomba na yeye yefanyizie sie kumandaki ya 5 ile yenyewe anaanza. Mimi nafurahi sana kwa ajili yake. Ile ndani ya sekanye si peke tulifurahia yeye atumike. Tunafurahi sana juu ya kazi yake sasa ya mulimo sana, tunapenda aletilie si salama, tuko bakimbizi, tunafika hapa Kubunya ile tuko bakimbizi, tuko na hitaji ya salama, turudie kwenye tulitoka naye, twende kubashamba, tufanye kila aktivite yenye tulikuwa nafanya hivi, iletilie sie tukue na priorite ya mzuri ya kutumika, na tunashukuru sana kwa ajili ya kazi yake. Tunafurahi sana na tukaomba Mungu asaidia yeye aongoze sie mzuri sana. Na bea dolari afae nini ashukisie sie sio bakimbizi kwenye tutakula haiko, tuko ateseka, ashukie batu yote dolari, batu yote, hapana si bakimbizi peke, batu yote. Ndio Mbote papa mbote mingi toye awa koloba la population neti cour constitutionnelle et outil confirmé Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo pour la deuxième mandat nae il y a 5 ans. Yo attaque population attaque patriotes congolais nini oyo ozali kosenga na président asala pona mboka mobimba pona Ituri na 5 ans oyo akobandi déjà. Ok, biloko na kosenga na mokonzi ya mboka ya liboso atena biso pe na Congo mobimba. Pe d'abord ya mibale to zongisi matondi mingi pona gratuité ya nini ya école. Ya misato makamba balabala atena biso balabala ezala malamu po via population ekozala malamu po makamba biloko mata wana nyonso ekosila. Ya misatu pona problème ya armée to sepeli mingi lokola azongisi armée na biso na place nango ate biso na place nango, alors mingi penja boye to zongisi matondi mingi lokola alobaki na secondaire pe akotia gratuité mato na biso za pole kaka koyoka kaka bate biso gratuité. Déjà toyoki gratuité ba mama ya zemi kobota to sepeli gratuité mususu siki muto abukani na accident to moni yango to sepeli. Mais batela biso tozana bana mingi awa ba hotelengana ko tambola bebu na balabala pona insécurité asala makasi sécurité zonga muto zonga azona ndako nae po kimezala. Merci o nde to kosenga nae. Jambo sana. Tunakuja hapa kuzungumza maneno moja tu. Population kuna lomba na president afanye nini 5 ans ya manda yenye anapata tena kichwa ya nchi yetu Kongo. Wewe atake mama patriote congolaise, unalomba na president afamizie raia nini? Kwa president yetu mimi nafurahi kwa sana Papa Félix Tshisekedi. Mimi nafurahi sana kwa kupata tena seka tena kwa kumongezea ndana ile Kongo mzima. Mambo mimi kwanya nilimuvote na roho moya ndana Ituri hapa. Tulisutenire na kuletea voix. Ndala ile tunayua na muneko Kongole yetu 100%. Hata enda na si gauche droite. Kulia yetu sana kipande ya Papa President Félix Tshisekedi atuletea tu enye kuituri tunalia salama. Kupitia salama ndio tutaenda kuma voyage, tunarudia ndana salama, tunalia tu salama kwanya ndana Ituri. Na batoto yetu hapa ba déplacer, batoto nesha turibikia. Batoto nakuwa baizi kupitia nini banakosa salama na shamba haiko. Fasi yetu kule fasi tunakuaka kunjugu ndio fasi tunalimaka shamba, kila kitu natokaka kule. Mendara ile tunaenda kuta tunaperde vie kwanja ya batoto. Batoto naturibikia banakuwa bashege, batoto kafuta bapatex hii. Yote kupitia tunakosa salama. Yenye mina si kwake kwanja salama kwanja ngishe ndana Ituri na tunalia ku probleme ya nini ya dolari. Gize kwa baba yetu ako president kuna kitu ambaye atakamshinda hapa ndana Kongo. Yenjo kwa kichwa Kongo. Mambo ya nini franga ya nje batatia na valere sana kupita franga yetu ya hapa. Ile njo kilio yetu sana. Tunalia ile franga atushukishie kubea dolari na turudishe salama ndana nchi yetu ya nini ya njugu Kongo mzima, atupende kusikia tena maneno ya vita.
na tunalia salama ya balabala, atufungulie, atuletea njia hapa kwenda kumagi karibu hapa tu mtu kafa 2 jours 1 semaine. Tunalia salama atupetengenezea njia, na tunashukuru sana kwa ajili ya gratuite nya anatupatia si ba mama, si wengine ba papa shaka tuacha na batoto. Anatusomesea batoto ba frema, Mungu amubariki. Mara hapa tunasimama nyuma yake, Mungu amubariki na ile kabambi ya mzigo nya tubebea. Ninashukuru sana. Jambo mama. Jambo sana. Alors tunafika hapa juu tulivote na president ele para confirmer Félix Tshisekedi president juu ya 5 ans ingine jicho ya Kongo. Sasa wewe atake mama, mahitaji yako kitu gani utaomba na president afanisie Kongo, afanisie Ituri? Mahitaji yako juu ya 5 ans yake yenyewe tafanya tena ndio naongoza mwingine iko nini? Mimi nashukuru. Kitu kenye mimi nahitaji tukue na salama katikati yetu. Tutembee fasi yote sawa tulikuwa natembea mbele. Unafika kumwenjako unalala bila problem. Lakini sasa salama ile haiko. Na dede mimi nataka sema yulu ya dollar. Dollar haiko franga yetu ya Kongo. Tafadhali batose dollar ile. Tuendelea na franga yetu ya Kongo kama mbele tulikuwa naendelea. La sécurité, le climat des affaires, l'électricité, les réseaux routiers, vous avez vraiment suivi. Les attentes sont tellement nombreuses. La population de l'Ituri espère encore à l'amélioration de la condition sociale de la population, mais également de l'économie et de construction, j'allais dire, des infrastructures socio-économiques de base. Et donc, vous avez été très nombreux à nous suivre. Vous avez compris également que le peuple attend beaucoup du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. J'étais Sarah Moudis à la présentation et la mise en onde a été assurée par Henri Ndende. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement avec le même plaisir de vous servir encore et encore.